أكبر الله أكبر. الحمد لله رب الله العالمين. أكبر. الله الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام ورحمة عليكم الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد সম্মানিত মুসল্লিয়ান ইকরাম, আপনারা সকলেই শান্তভাবে বসুন। খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। এখন খুতবা পরিবেশন করছেন বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সম্মানিত খতিব মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল মালিক হাফিজাহুল্লাহ।
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب পরিচালনা করার জন্য বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সম্মানিত খতিব আলহাজ মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ। الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله اللهم آمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. اللهم آمين. يا الله আপনি মেহেরবানি করে আমাদের সালাত কবুল করেন। آمين. ইয়া আল্লাহ আমাদের কোরবানির আমল কবুল করেন, آمين. কোরবানির ইবাদত কবুল করেন। آمين. ইয়া আল্লাহ সকল হাজী সাহেবান হজের মধ্যে যত দোয়া করেছেন আরাফার ময়দানে, ইয়া আল্লাহ তাদের সেই সমস্ত মকবুল দোয়া আমাদের সবার জন্য কবুল করেন। آمين. ইয়া আল্লাহ আমাদের পুরা দেশবাসীর জন্য কবুল করেন। اللهم آمين. পুরা মুসলিম উম্মতের জন্য কবুল করেন। آمين. পুরা মুসলিম উম্মতের জন্য কবুল করেন। اللهم ইয়া آمين. আল্লাহ আপনি মেহেরবানি করে আমাদের সমস্ত খায়র ও বরকত দান করেন। آمين. পবিত্র কোরবানির ঈদ উল আজহার সমস্ত শিক্ষাগুলো আমরা আমাদের জিন্দেগিতে সবসময় ধারণ করতে পারি। ইয়া আল্লাহ সেই তৌফিক আপনি আমাদেরকে নসিব اللهم করেন। آمين. ইয়া আল্লাহ কবুলিয়তের এই মুহূর্তে আমরা আমাদের সকল মজলুম ভাইদেরকে স্মরণ করছি। ইয়া আল্লাহ আপনি মেহেরবানি করে সব মজলুম ভাইদেরকে জুলুম থেকে হেফাজত করেন। آمين. ইয়া আল্লাহ সবাইকে জুলুম থেকে আপনি হেফাজত করেন। آمين. ইয়া আল্লাহ আপনি জালিমদেরকে বন্দী করে দেন মাওলা। আমিন। ইয়া আল্লাহ জালিমরা যাতে কারো উপরে জুলুম না করতে পারে, ইয়া আল্লাহ আপনি সেই ইন্তজাম করে দেন মাওলা মেহেরবানি করে। آمين. ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ সকল মজলুমদেরকে আপনি জুলুম থেকে হেফাজত করেন মাওলা। آمين. ইয়া اللهم আল্লাহ آمين. ইয়া আল্লাহ জালিমদের উত্তম বিচার আপনিই করতে পারেন মাওলা। يا الله. ইয়া আল্লাহ পুরা বিশ্বে বিভিন্ন